Center Dengkimo Apamalong Karbi Modern Dance Come Traditional Food Items Kachipade ke Padopon. Patumi Bhomta Pai Ni Paitro Arni. Center Dengkimo Apamalong Difu Matipong Boyakata Samabai Samiti Limited Ahin Pen Patipi Bonsi Karbi Modern Dance Come Traditional Food Items Kachipade Bipono. Lasso Kachipade Ki Biponalong Karbi Anglong Along Pen Nongnam Kachitangklong Karbi Film Chiparjan Bangfu Raju Romphar Bor Teron Dilip Be Mohendro Teron Lepen Chiparjan Bangfi Maloti Rongpi Piatumda Chidongdun Pen Alirajam Pidun Rinti Lepen Bangso Kachipate Ki Padoponalong Kachipate Ponaki Kitun Ke Tang Pir Thak Ke Thak Lepen Kilun Ke Kansi Chipate Pono Bangso Kachipate Ponalong Ke Haya Bangfi Kedoana Phansitami Non Ke Bangji Journal Karbi Youth Festival Ahutsi Nong Ia Bang Pajir Pon Bopusi Sangpi Sabina Teron Pipen Than Pachini Pon Fuloni Pe Mirjang Hansi Report Karbi Tene News. Ini program like traditional dance lo lapen traditional puthak kan an kitun lapen traditional puthak kita so program ke aning kan mang ke nilitum youth festival along sibiwe koi visita peneng ke corona la hai do masih peneng e bithe kheder lo la peneng bang ke nilitum dan nije si program julai abasi pini amake la so program patu pok lo la pen ini kadu kabe nang citong dun pen ning karong ning sampai si program bang pajut kok lo la pen pini lapaan si rip cek. So thank you. Aja food festival traditional food festival dance করতে কি করেন? আজ মানে এদিনা কার্য হিসেবে ট্রেডিশনাল ফুড ফেস্টিভেল যোৱা পতাৰ পৰা আদি কৰি ৰাস্তা এখত নৃত্য কিমান পার্টিসিপেট মানে যোৱাপতাত 20জন অংশগ্ৰহণ কৰিছে ফুড ফেষ্টিভেল ফুড মানে ফুড কম্পিটিশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড তোৰ ওপৰত প্ৰায় 25টা অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো স্যার অকল কি ফুলনি অঞ্চল না পুরো এলে বাজার হচ্ছে এটা কেন করছে ফুলনি সমষ্টিৰ ভিতৰত আন্দোলন চলাইছে দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰোনা সংক্ৰমণৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে জনল ফেষ্টিভেল কিন্তু জনল ফেষ্টিভেলত এইবাৰ আয়োজন কৰিছে। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ